Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Luke chapter 1 and verse 49. Inspirasi hari ini dari Lukas 1 ayat 49. For he that is mighty has done to me great things, and holy is his name. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. This is a song, a prophetic song sung by Mary. Ini adalah lagu profetik yang dinyanyikan oleh Maria. And when she got conceived, when God touched her, she started speaking, singing prophetically. Saat ia sedang hamil dan Tuhan menjamah dia, dan ia mulai menyanyikan profetik. Verse 47 tells that my spirit rejoice in my God. Dan ayat 47 mengatakan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. And verse 50, his mercy extends to those who fear him. Ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. And verse 51, Dan ayat 51, all those proud, he scattered them. ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak Verse hatinya. 52, Ayat 52, all the rulers, he brought them down and lifted up the humble. ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. And he filled the hungry with the food. Dan 53, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. And the rich he sent empty. So you see what is happening in this coronavirus time. Jadi kita lihat apa yang sedang terjadi di masa wabah corona ini. The proud, Orang-orang sombong, the rich, orang-orang kaya they are put down. direndahkan. So many of them, they are even dead, gone empty, didn't take anything. Banyak yang meninggal pergi tanpa membawa sesuatu pun. But the poor, Tapi orang-orang miskin, in other words, if you see the data, the lower middle class and the poor are the lowest affected in this coronavirus. kalau kita lihat data, menengah sampai ke bawah itu yang lebih kecil sekali kena efek coronavirus. Looks like as if she is also speaking prophetically something about the current situation. Seakan-akan Maria berbicara hal yang profetik yang berhubungan dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Let's see another person. Many times people ask, is coronavirus written in the Bible? The situations. Let's see from Amos chapter 8. Banyak yang tanya, apakah coronavirus ini ada di Alkitab situasinya? Mari kita lihat ke Amos pasal 8. Verse 3, point number 1, verse 3 tells, worship of the churches, the singing and all the assembly shall be stopped, ceased. Amos 8 ayat 3, nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah, ada banyak bangkai di mana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. And the second point it tells, first point is stop the worship and singing. The second point it tells, dead bodies lying everywhere. That's what you see. Ayat 3 mengenai tempat suci yang dihentikan dan yang bagian keduanya mayat-mayat yang dibiarkan. Itu yang kita lihat saat ini terjadi. Point number 3, verse 8. Poin nomor 3 di ayat 8. The nations will tremble and mourn. That's what they are doing now. They're trembling and mourning. They don't know what to do. They're struggling here and there. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu? Bukankah sekarang sedang terjadi seperti itu, bangsa-bangsa sedang gemetar? The fourth point it tells in verse 10, Pasal yang keempat dalam ayat 10, the festivals will be stopped or removed. And you see the Palm Sunday, Good Friday, Easter, all the things, nothing we can do in the church. We are only sitting at home. Dikatakan aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan. Nah, kita lihat kemarin Jumat Agung, Paskah,
semuanya hanya di rumah. And the fifth point I want to tell, Dan poin yang kelima, there will be famine for the word of God. akan ada Verse kelaparan. Ayat 11, akan ada kelaparan di negeri ini And the worship shall be stopped. dan penyembahan akan dihentikan. You see now, Kita lihat sekarang there are people who are doing services online, there are churches who are doing. ya tentu ada pelayanan-pelayanan ibadah But online, not everybody has got the internet to do it. I mean, to see the live streaming. tapi tidak semua orang mempunyai internet untuk ikut live streaming. And the village churches, especially, they don't have. Terutama orang-orang di desa, mereka tidak ada internet bahkan. So you see, all those things which are happening at present has been prophetically spoken by Amos the shepherd. Jadi kita lihat apa yang terjadi sekarang ternyata telah dikatakan secara nubuat oleh Amos sang gembala. And Mary also speaks about that, even though she is not a prophetess. Dan Maria yang bukanlah nabiah juga mengatakan hal yang sama. So there is something connected which is happening at present. So we have to open our eyes and ears and heart and look into God. Jadi ada sesuatu yang berhubungan yang terjadi sekarang sehingga kita harus membuka mata, telinga, dan hati kita. Let's commit ourselves to God. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Years back, Amos wrote about this, that even the festivals, the songs, and the churches and the assemblies, everything shall be stopped. Lama Amos bicarakan hal ini. Bahkan ibadah, nyanyian-nyanyian, perayaan-perayaan dihentikan. Today we commit ourselves to God Hari ini kita serahkan diri kita ke hadapan Tuhan. and ask God, Lord, Dan mintalah we kepada change, Tuhan, we come to ubahkan. you, Kami datang pada open up again, Bukalah revive Tuhan. us, Biar terjadi revive our kebangunan, church, kebangunan di gereja kami. and Lord, fill us with your Spirit. Dan penuhi kami dengan roh-Mu. Let's pray. Mari berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan. Lord, you have spoken prophetically Tuhan, through Mary and through Amos. Engkau telah berbicara secara profetik kepada Maria melalui Maria dan Amos. And Lord, the Bible tells in the last days you shall pour out your Spirit. Dikatakan di akhir zaman Engkau akan mencurahkan roh-Mu. And you shall show the dreams and the visions. Dan Engkau akan memperlihatkan mimpi dan penglihatan. And even the children shall prophesy. Bahkan anak-anak akan bernubuat. So Lord, we pray Jadi Tuhan kami that every berdoa, word biarlah setiap we kata-kata talk yang kami shall katakan be your word. adalah kata-kata. Because the Bible tells life and death are in the control of our tongue. Karena Alkitab mengatakan hidup dan mati ada di kendali lidahmu. Change our heart, Ubah hati kami, our characters, karakter our kami, nature, tabiat kami, our behavior, kelakuan and kami, whatever especially we talk. dan apapun yang kami katakan. Let it be your words. Biarlah itu menjadi firman. We commit ourselves into your hands. Kami serahkan diri kami dalam In the tangan. mighty name of Jesus, Lord, we Demi nama pray. Tuhan Yesus yang dahsyat kami berdoa. Amen. Amin, Amen. amin. God bless you. God bless Tuhan you. Yesus memberkati. Tuhan Yesus Thank you. memberkati. Bye-bye. Terima kasih.